Ah. Ta. Medyo. Ay, buti na bigat. Ang bigat niyan, laki. Haba niya. Oh, ingat ha. Laki niyan to. 12. May 12. Ito 10. Ito mo. Lalaban pa yan. Lapad oh, laki. Laki. Oh. Bane. Bane. Diba? Oh. Ito yung Inakay huli pa. namin ngayon. Oh. Inakay. Inakay pa lang, inakay. Laki. Agay. De. Ano? Paul. 12 kilos timbang eh. Ah, walang ano yan ha. Pis pa lang yan. Ito. 12, 3, Sabitan mo sir sa bibig. bibig yan. Ito. Nga. Gilid. Tara ito. Sasang. Yun. Pis pa lang yan. Master. Pero inakay. Inakay pang huli namin. Oh, bidyo mo ilaw mo. Ilawan natin, ilawan. Ilang kilo? Yay. Tingnan ng mabuti. Ilang kilo ba? 20? Liben? Wala. 10 lang. 10. Ah, 10. 10 lang, 10 kalahati. 10 pa lang, 10 pa lang. 10 pa lang. 10 pa lang. Balik yan, Balik yan. balik. Ibalik natin, ibalik natin. Lakihin yan. Yung nanay wala pa. Ikaw naman. Sir. Ah, paano nga? Sige. Pa-picture. Sige. Bigat. 10 ba naman eh? Oh, grabe. Sa baga. Wow. Para kita-kita.